बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। मैंने जो आज हसीन सा आउटफिट पहना है, ये भी अनीला इलियास का है। अगर आपको ऐसा चाहिए, ऐसा बनवाना है, तो राब्ता कर सकते हैं आप लोग अनीला से। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है अनीला का, आप लोग राब्ता कीजिए। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि अब अनीला ने जो है वो रेंट पर ड्रेसेस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपको चाहिए ऐसा या ऐसा बनवाना है, रेंट पर चाहिए, तो अनीला से राब्ता करें, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो खुशगवार हो जाए। इसी किसी खुशगवारी के साथ जनाब मंडे की मॉर्निंग का आगाज हो चुका है। मंडे मॉर्निंग यूजुअली हम लोगों का दिल नहीं चाहता कि हम लोग काम पे जाएं, चाहे हम ऑफिस वर्क करते हो, चाहे मैं शो पे आ रही होती हूँ। हमें ऐसा लगता है कि यार वीकेंड जो है ना, उसके बाद थोड़ा एक दिन की और छुट्टी हो, फिर एक और छुट्टी हो। लेकिन अगर हम छुट्टियां ही करते रहेंगे तो आपसे जो हमारी मुलाकात है वो किस तरह से हो पाएगी? मुलाकातों का सिलसिला इस तरह रवा रवा रहेगा। प्रोग्राम के जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अली अरशद साहब, जो कि अली साबरी कवाल नूरी ग्रुप से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? माशाल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं हम सर मुस्कुराती सुबह। और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे खिदमत का मौका दिया, याद किया। बिल्कुल जनाब, इन्हीं के साथ साथ एक और मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आपको भी हम जो है वो खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप बताइएगा जरा साकिब भाई कि सुबह सुबह जैसे आप सब सिंगिंग करते हैं, कवाली पढ़ते हैं, जो भी आप कर रहे होते हैं, सिंगर्स कवालों के लिए गले का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी गले से आवाज प्रोनाउंस सही नहीं हो रही तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होती होगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि मुझे भी जानना है कि गले की जो है अपनी खुशामद और खिदमत किस तरह से कर सकते हैं कि हमारा गला ठीक रहे। बहुत हर फनकार का एक अपना अंदाज है। हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई हुई हैं कि हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है। जैसे कि बहुत से लोग पान खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। ये चीज़ें हमारे गले को ज़रा गर्म रखती हैं, रगों को, तो फिर आसानी होती है इससे। ओके, मतलब पान खाने से भी जो है वो गला ठीक बहुत से फनकार पान खाते हैं, कवाल, बहुत से और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ टी वगैरह ले लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं रहता है तो गाने में पढ़ने में आसानी रहती है। पढ़ने में आसानी रहती है। अली की जानिब बढ़ते हैं। अली जो है जनाब कराची मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर हैं। जी अली, ज़रा बताइएगा मुझे अपने बारे में, अपनी खिदमत बताइएगा कि आपने कितनी खिदमत अंजाम दी हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। तो हमारी जो खिदमत हैं वो पाकिस्तान के सामने ही हैं, पाकिस्तान बनने से अब तक। क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त भी हमारी कुर्बानियाँ इसमें पाकिस्तान की मिट्टी में शामिल हैं। तो अच्छा एक मौका मिला है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है इंसान को। जब अपने कोई मसले मसाइल आसपास देखता है इंसान, तो कोई ना कोई मीडिया का सहारा या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है कि जो आप पब्लिक की आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कराची जोन फंक्शनल। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड लाइक जो मेरे सिटी के अंदर मामला हैं, स्पेशली जॉब के मामला हैं, फिर रोडों का एक बड़ा मसला है, क्योंकि रोड्स ख़राब है। अभी यहाँ जाते भी टाइम लग गया जी। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जब वक्त को आप बचाएंगे तो उस वक्त से आप पैसा कमाएंगे। जब आप पैसे ही नहीं कमाएंगे तो फिर आप जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। तो हम लोग आज तक जो है वो एक पुराने दौर में स्टक हुए हुए। तो मेरा मुद्दा जो हम लोगों का मंशूर भी है वो यही है कि पब्लिक जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन से भी निकले और राइट वे में जाए, जहाँ पे उसकी रोज़गार भी मौजूद हो और जहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी की और आसाइशें मौजूद हो और मेंटली सुकून हो उसको, कि ताकि वो अपने लिए आसपास अपने मोहल्ले से स्टार्ट करे और चीज़ों को बेहतर करना शुरू करे। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी सर, हम हुकूमत पे हमेशा जिम्मेदारी डाल रहे होते हैं कि तमाम काम जो है वो हुकूमत के जिम्मे। देखिए, हुकूमत के जिम्मे होते हैं, लेकिन इंसान शुरुआत अपने आप से करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एक अल्लाह ताला ने एक बड़े मशहूर वाक़या है जो लोग भी कहते हैं और अल्लाह ताला का एक वादा भी है कि जब तक कोई कौम अपनी सोच नहीं बदलती ना, उसकी तकदीर नहीं बदलती। जैसे आप हो, आप पे वैसे हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अपने ऊपर है चॉइस कि हम किस तरह के लोगों को चूज करते हैं, तो हम लोग खुद वैसे भी बने। क्योंकि आपने एक बात देखी हो कि कहते हैं बच्चे की तरबियत करे, माँ बाप का असर आता है उसके अंदर। तो जो सरबराह होता है मुल्क का, वो माँ बाप की तरह ही होता है।
تو جو آپ بچوں کو دیں گے وہی چیز گرو کرے گا وہ چیز. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ کوئی بھی شارٹ کٹس لینے کے لیے لوگ چلے آتے ہیں کہ رشوتیں چل رہی ہیں. تو جب تک یہ چیزیں بند نہیں ہوں گی تب تک جو ہے وہ چیزیں مینج نہیں ہونا شروع ہوں گی. بالکل, بہت زبردست, یہ بہت اچھا منشور ہے آپ لوگوں کا. اچھا بڑھتے ہیں ہم ثاقب علی بھائی کی جانب. اور سر آپ کے جو کلام نے تو دھوم مچا دی ماشاءاللہ, اس کی کیا دھوم مچی ہوئی ہے پورے کراچی میں, پاکستان میں. اللہ کی مہربانی ہے. صوفیزم اس وقت بہت عروج پر ہے جب سے ہمارے بڑے بھائی امجد فرید صاحب بالکل. ثاقب بھائی اسی ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن پہلے چاہتے ہیں کہ جس نے کلام نے دھوم مچائی ہے اس کی ذرا ویڈیو بھی ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. ناظرین, زبردست کلام تھا ثاقب علی بھائی کا. ثاقب بھائی بتائیے گا ذرا, آپ نے جب یہ بنایا لکھا کتنی جو ہے وہ آپ کو پرابلمز فیس کرنے کو ملی جب اس کی شوٹ کی, کیونکہ آپ نے کمال شوٹ کیا ہوا ماشاءاللہ. بہت زیادہ, بہت محنت. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اچھی چیز جب آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ بس اللہ جانتا ہے. ساری چیزیں ہم نے, ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک ایک چیز ہم نے اس کے حساب سے, کلام کے حساب سے, کیونکہ اس میں مولا کا ذکر ہے, لال سائیں قلندر کا بھی کورس آ رہا ہے, سرکار کا اس میں ذکر ہے. تو دونوں چیزوں کے لیے کافی چیزیں مینیج کرنی تھی. اور اس وقت صوفیزم جس طرح سے چل رہا ہے تو ایک کلچر بھی دکھانا تھا. دونوں چیزوں کو میچ کر کے بہت بس یہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ کرے کہ دیکھنے والوں کو پسند آئے. بالکل, پسند تو بہت آ رہا ہے, ناظرین بہت پسند کرتے ہیں دل سے, اور میں نے بھی جب دیکھا تو مجھے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. دیکھیں جب بھی آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو اس میں محنت تو درکار ہوتی ہے, لیکن صلہ جب اللہ پاک دیتے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جو ہم نے محنت کی تھی اس پر جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں صلہ دے دیا. علی, ہمیں بتائیے گا کہ ملک جو ہے ہمارا کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا صرف اور صرف یوتھ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہر سیاستدان آج کل یوتھ کی بات کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اور صرف یوتھ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں اکثر ایک واقعہ دہرایا جاتا ہے کہ جب کوئی محنت کر رہا تو کہتے ہیں کہ اعظم نے کہا ہے کہ کام نہیں, صرف آرام بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمیں ہماری جنریشن کو 25-30 روپے کی روٹی ملے گی تو وہ 24 گھنٹے بھی کام کرے گا تو وہ کما نہیں سکتا اس چیز کو. ہمارے بزرگوں نے 8 آنے کی 5 روٹیاں کھائی ہیں. تو مولا علی کا ایک کال ہے کہ اپنی وقت کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آنے والی جنریشن پہ مت ڈالو, کیونکہ ہر جنریشن کے ایکسپیرینسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس وقت سیاستدان جو بزرگ ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب ینگسٹرز کو آگے لے کر آئیں, کیونکہ ینگسٹرز ہی اس ایرا کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو اس وقت نیڈ کس چیز کی ہے. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز, کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے سیاحت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. سیاحت آپ کے سامنے ہے, کیونکہ آپس میں جو ان کے نورا کشتی چل رہی ہے اس کے تاثرات ظاہر سے ہوتے باہر ملکوں میں اچھے نہیں پڑ رہے, جس کی وجہ سے سیاحت ہمارے ملک میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. دوسرا جو پورشن ہے وہ ٹیکنالوجی کا, ہم لوگ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ پیچھے ہیں, جبکہ ہمارے پاس اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو آئے دن آپ فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتے, کسی نے کچھ بنا لیا, کسی نے کچھ بنا لیا. So we don't have any place to support them to grow up for the technologies. So we have to make a place where we can develop a technology and where we can develop the educated people especially. Therefore میری طرف سے, کیونکہ میری کمپنی ہے کیپرا مارکیٹنگ سولوشن which is the largest BPO company of Pakistan. Wow. So we are working as a telecommunication industry for different countries. میں یہاں سے آپ کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کرتا ہوں 500 ویکینسیز ٹو کراچی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کیپرا مارکیٹنگ سولوشن کو گوگل پہ سرچ کریں اور ہمیں ان باکس کریں. ہمارے جو ریپرزینٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں. وی ول پرووائڈ دیم جابس. 500 جابس میں یہاں سے بھی آپ کو اناؤنس کر رہا ہوں, کیونکہ جو ہمارے پیر سائی ہیں, پیر پگارو صاحب, ان کا جو منشور ہے وہ یہی سمجھتا ہے, کیونکہ پاکستان میں جس کا خون لگا ہے نا وہ اپنی چیز تباہ نہیں کرے گا کبھی. بالکل. تو ہم لوگوں کو جو اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذات سے جتنا سرف کر سکتے ہیں کریں. تو ہم لوگ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم اسپریڈ کر سکتے ہیں جابس کو, اور یہ جابس جو ہم دینے جا رہے ہیں یہ ہوم بیس جاب ہے, گھروں سے بیٹھ کے کریں, نہ آپ کا پیٹرول لگ رہا ہے نہ آپ کا کچھ لگ رہا ہے. یو ول گیٹ اے گڈ اماؤنٹ ایٹ یور ہوم. واو, زبردست. یہ تو آپ نے پراپر ٹریننگ ہم دیں گے, اس کی پراپر ٹریننگ آپ لوگ دیں گے. ناظرین, یہاں پر بریک کا وقت ہو گیا, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.
नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और अभी हमें ज्वाइन किया है शेफ वजिया ने। बढ़ते हैं उनकी जानिब, गुलशन किशन से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शेफ वजिया? वालेकुम अस्सलाम, क्या आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ वजिया, कल से आप ज्वाइन कर रही है हमारा किचन, जरा इस बारे में बताइएगा हमें। मैं अलग अलग डिशेस ठीक है, जो है हमारी, हम वो बनाना सिखाएंगे जो सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन वो मैं ठीक है। मतलब हर शेफ की कोई ना कोई हिडन की होती है, तो वो आप अपनी हिडन की हमें बता देंगे? 2-3 है, वो हम रेसिपीज देंगे नाजरीन को। आपको टेस्ट आप करके बताइएगा इन्हें कैसी है। बिल्कुल। तो शेफ वजिया, गुलशन किचन की सबसे जबरदस्त स्पेशलिटी क्या है? कि वो पूरा केटर है, बेकर समेत, ओके, फ्रोजन आइटम, ऑल हर किस्म, मतलब ऑल राउंडर। ठीक है, वाओ माशाल्लाह। तो कल क्या बना रही हैं, कुछ बताना चाहेंगी या सरप्राइज रखना चाहेंगी? सरप्राइज ही रखना तो बेहतर है। अच्छा, मंसूर भाई की तो ख्वाहिश होती है कि मीठे से ही शुरुआत करें, लेकिन अब आप देखते हैं आप क्या हम बनाती मीठा हैं। अलग से बना के ले आएंगे। हाय अल्लाह, और बोले। बिल्कुल मंसूर भाई, ये तो पक्की वाली बात होगी, मतलब आपकी और मेरी भी, क्योंकि मुझे भी मीठा पता है, मुझे ब्राउनी वगैरह पसंद है। एग्जैक्टली। तो मैं चाहती हूँ कि कल से आगाज जब आप किचन का करें तो कुछ मीठे के साथ कुछ खट्टा भी बना दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन होना चाहिए ना। ठीक है, बेफिक्र। बस ये डन हो गया। कल से इंशाल्लाह किचन की रौनक को और बढ़ाएंगी शेफ वजिया। क्या एक्साइटेड है शेफ वजिया? बहुत ज्यादा, लेकिन ज्यादा नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास तो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अब तो घर की सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि शेफ वजिया जो है वो दुपट्टा पहनकर बाल वाल कवर करके किचन में आती है, जो कि मैंने देखा था इससे पहले जब हम लोग शो में थे। तो आप जो दुपट्टा कवर करके आई थी कि मेरी अम्मी कहा, आपकी अम्मी कहती है अम्मी कहती कि बाल वगैरह ना गिर जाए, खाना बाल कवर करके बनाओ, उससे मतलब ये होता है फायर, आग भी लग सकती है, कपड़े मतलब दुपट्टे भी करीब ना हो, बाल ना खुले हो, क्योंकि खाने में बाल जाए और फिर मुंह में आए, अजीब सा ही लगता है। बिल्कुल, बहुत तो बाल कवर करके ही हमेशा खाना बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी और सुगढ़ बच्ची हमारे साथ जो है इंशाल्लाह कल से होंगी और हमें बताएंगी, किचन की रौनक को और ज्यादा बढ़ाएंगी। अब बढ़ते हैं हम अली भाई की जाने वाली, हमें बताइएगा, जैसे आपने बताया कि 500 जॉब्स आप ऑफर कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई एज लिमिट है? कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देयर इज नो एज लिमिट। यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड टू हैव नॉलेज अबाउट योर स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट सभी यूज कर रहे हैं, और इंटरनेट पे जो आजकल चल रहा है, जिसको मैं स्पेशली थोड़ा सा डिसलाइक करता हूँ कि लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके, देखिए यूजेज आपके हाथ में है, आप उसको राइट यूज करें या रॉन्ग यूज करें। तो मेरा जो लोगों को कहना होता है अमूमन के, जो इंटरनेट से आप ये वीडियोस बना के अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसी से आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, वही आपका जो एक एवरेज इंटरनेट आपको अवेलेबल है, उसी इंटरनेट के ऊपर आपने वो चीज करनी है जो हम आपको सिखाएंगे। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है किसी की, ठीक है, और किसी किस्म का कुछ नहीं है, सिर्फ आपने जो वे ऑफ वर्क है उसको अंडरस्टैंड करना है, उस डायरेक्शन में चलना है, you will start getting the result of your work. तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, लोग आराम से घरों में बैठ के कर सकते हैं, और हमने करवाया है। हमने तकरीबन 2019 से ये 2023 में खड़े हुए इस पूरे टाइम पीरियड में हमने ज्यादातर लोगों को कोशिश की वो घरों से काम करें, बाहर नहीं निकलेंगे, मोबाइल स्नैच नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेंगे, पेट्रोल बचेगा उनका, 10 चीजें, तो उनका सेव हो रहा है। जितना आप सेव कर सकते हैं उतना आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट से याद आया मुझे कि साकिब भाई जरा बताइए, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं? क्या सिंगिंग भी है, जो कवाली पढ़ना है, गाना भी है, जो आपके गले में जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, या सीखने से भी जब बंदा प्रॉपर बनता है? देखें, कोई भी काम हो उसके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम भी हमारे आबा व अजदाद हिंदुस्तान से काम करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से हमारी ये, मैं समझता हूँ, तीसरी या चौथी पीढ़ी है अली भाई जो ये काम कर रही है, और अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, अल्लाह की मेहरबानी है। मेरे उस्ताद हैं मंजूर हुसैन वारसी साहब, मेरे बड़े भाई मेरे उस्ताद अरशद साबरी साहब, आसिफ अली शक्करवंडा, उन्होंने अभी अपना ग्रुप ज्वाइन किया है। इन लोगों की तरबियत से सीखना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं तो कहीं जाके इस मकाम तक पहुंचते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। तो जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही कहूँगा कि बस मेहनत कीजिए, अपने काम से मोहब्बत कीजिए। जितना स्ट्रगल इंसान दिल लगा करके करेगा, मैं समझता हूँ कि आज में जो भी थोड़ी बहुत अल्लाह ने इज्जत दी है, ये सिर्फ मेहनत है। और नए आने वालों से भी यही कहूँगा कि बस दिल लगाकर मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी खुद देगा। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। अली, आप क्या कहते हैं, हमारी यूथ को भी मेहनत करनी चाहिए?
محنت تو دیکھیں ہر چیز میں ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ چوری بھی کرنے جائیں گے تو محنت لگتی ہے. Exactly. ٹھیک ہے, تو محنت کرنا تو سب کو پڑتی ہے, بٹ ڈائریکشن چوز کرنا ہمیں پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو چوز یور ڈائریکشن. اور یہ ہے کہ عموماً جو میں نے لوگ دیکھے ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. اب ہمارے پاکستان میں ایک المیہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھتے وہ بنتے کبھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بینکنگ لائن پڑھ کے بیٹھے ہیں بیچارے وہ چپس کے ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو جابز لینے کے لیے جو ہمارا سسٹم بن گیا ہے کہ آپ کو پرچیاں اپلائی کرنی پڑتی ہے تو آپ کو گورنمنٹ نوکریاں ملتی ہیں, یا پرائیویٹ کے اندر بھی اب اتنے معاملات ہو گئے. تو ہمارے ہاں ایک اشتہار آتا ہے کہ وہ ذاتی سواری والا MBA چاہیے مارکیٹنگ کے لیے. جب تک دیکھیں آپ مرد ہو کے مردوں کو سپورٹ نہیں کریں گے, گھر مرد چلاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جب آپ مردوں کو سپورٹ کریں گے تو مرد کرائم کی طرف جائے گا ہی نہیں. ہمارے یہاں جب تک یہ چیز سوچ پیدا نہیں ہوگی تب تک ہم لوگ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک مرد ہوتا نا, وہ کرائم کی طرف کیوں جائے گا؟ کیونکہ اس نے اپنی بہن کا دوپٹہ سنبھال کے رکھنا ہے, اس کو اپنے گھر میں دودھ چاہیے بچے کے لیے. مرد بہت مجبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جا کے کسی کرائم میں پڑتا ہے. اس کے پیچھے ہماری حکومت کا یا ہمارے سربراہوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ہم سب لوگوں کو بہت سی چیزوں کو نیگلیکٹ کر کے یکجا ہو کے سوچنا پڑے گا کہ ہم جتنی بھی پارٹیز ڈیولپ کرتے ہیں ان کا منشور سب لوگ یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. بیٹھیں کریں بات, پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ بات کریں, سب ساتھ مل کے کریں ورکنگ اس کے اوپر. کیوں نہیں کریں گے ساتھ؟ بالکل, باتیں تو ہوتی ہیں علی, لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا. اس کے پیچھے ہم لوگوں کی اپنی غلطی ہے نا, کہ ہم لوگ دیکھیں ایک بریانی کے پیچھے اگر آپ جا کے ووٹنگ کریں گے تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں چوز ہے نا. جی, اس کا حساب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرنا ہے. دیکھیں ووٹنگ کیا ہے؟ ووٹنگ بیسیکلی ایک بیعت ہے کہ آپ بیعت لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. یہ بیعت سسٹم ہے, اور بیعت کا بڑا حساب ہے اوپر آخرت میں. آپ جب تک بیعت لینے کا طریقہ صحیح نہیں کریں گے آپ پہ ایسے حکمران آتے رہیں گے. اللہ اکبر. مطلب یہ جو 75 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نازک موڑ سے گزر رہا ہے, ہم اور مزید کتنے سنتے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ بنے ہی چورنگی کے اوپر ہیں. اچھا, جہاں سے آتی گاڑی وہ ٹھوکتی ہوئی جاتی ہے. اے اللہ, تو کب ہماری قسمت بدلے گی؟ قسمت اسی وقت بدلتی ہے جب سوچ بدلتی ہے. بالکل, تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں کب سوچ بدلے گی. علی بھائی نے بہت پیاری بات کہی ہے جی. بیعت کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا علی بھائی, کہ میں کہنا چاہوں گا ووٹنگ کے حوالے سے تمام لوگوں سے کہ حق کی گر پہچان کرنی آج تجھے بتلائیں ہم. حق کی گر پہچان کرنی آج تجھے بتلائیں ہم, پیر کامل ہے تیرا حق کی یہی پہچان ہے. واہ, تو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل سمجھنا ضروری ہے. بریانی کے ڈبوں کے چکر میں جو آپ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں نا, تو پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے. اور بریانی سے یاد آیا مجھے, بالکل منصور بھائی, بریانی سے یاد آیا کہ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کچن کی دنیا میں, دیکھتے ہیں کون سی شیف ہمارے ساتھ موجود ہے. امرین فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے وتھ سیرش. السلام علیکم امرین فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم سیرش, کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا بنا رہی ہیں آج امرین فاطمہ؟ زبردست. کیا کیا انگریڈینٹس ہمیں چاہیے؟ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے, بالکل 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 بتاتے رہیے ہمیں کہ کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور کیا کیا سٹارٹنگ ہمیں کس چیز سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلی سوس ایڈ کی ہے, اور یہ چلی سوس ایڈ کی ہے اور بلیک پیپر ایڈ کیا ہے. زبردست. واو. اس کو ہم میرینیٹ کریں گے یا پھر بس کتنی دیر کے لیے میرینیٹ کرنا ہے؟ اوکے, آپ کیجئے ذرا میرینیشن. ہم بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب. تاکہ بھائی آپ نے کیا خوبصورت بات کی ہے, اور ہم لوگوں کا جیسے علی نے بتایا کہ ہم بریانی کے ڈبوں کے لیے لالچ میں ہم ووٹ دیتے ہیں. ووٹنگ سسٹم جو ہے اگر ہمارا صحیح نہیں ہوگا, اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کون سا حکمران جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے. تو ہم جو ہے اس چکر میں جو ہے بس اب لگے پڑے. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں, کس کا منشور جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اور کس کا نہیں. کیونکہ باتیں بہت ہوتی ہیں, لیکن جب اس کو عمل درآمد کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر سب جو
جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ پاکستان تو اللہ ہی چلا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اللہ کے علاوہ پاکستان بڑی مشکل سے چل رہا ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذاتی ہے جو اس وقت چلا رہی ہے جو ملک کا حال ہے، جیسا علی بھائی بتا رہے ہیں. اور اس معاملے میں علی بھائی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑانا کہ اللہ چلا رہا ہے، دیکھیں اللہ نے آپ کو ٹھیک ہے سب چیزیں اللہ قادر ہے اس پہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اس نے سب کچھ خود کرنا ہوتا تو آپ کو پیدا کیوں کیا تھا؟ جی ٹھیک ہے جب انسان کو پیدا کیا گیا، دیکھیں انسان کا پیدا ہونا ایک ڈیوٹی ہے، لیکن مسلمان پیدا ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل مسلمان پیدا ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر یہ لوگ سمجھ لیں. دیکھیں پہلے دور میں ہوتا تھا کہ جو ممبر رسول مسجدوں میں ہوتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو پیروی کرواتے تھے اسلام کی، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان کراتے تھے، ان کو حلال حرام کی جو ہے فرق بتائے جاتے تھے. تو آج تک وہ جو ممبر ہے وہ اسی استعمال میں رہنا چاہیے. ہمارے بہت سے لوگ محلوں سے مولوی حضرات کا ایک کام ہے کہ مسجد کے اندر جو ممبر رسول بنے ہوئے ہیں ادھر بیٹھ کے لوگوں کو ان کی ڈیوٹی بتائیں. بالکل یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جا نماز پہ بیٹھے رہیں. دیکھیں جب نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اتارا، یعنی کہ جب ان کو جس زبان کا شخص ملا انہوں نے اس زبان میں اسے تبلیغ کی. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سارا علوم ان کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی اس میں شک ہے نعوذ باللہ. تو آپ کے جب نبی کو مکمل اتارا تو آپ جب پیروی کرنے وہ کہتے ہیں کہ ان جیسا ماڈل لو، ان کو بناؤ، ان کو فالو کرو، تو آپ کیوں پیچھے ہیں؟ تعلیم میں کیوں پیچھے ہیں؟ ہمارا نظام کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ آج بھی ہمارے پیلے اسکول، وہ پیلے اسکول ہم کسی کو بتاتے ہیں شرم آتی ہے کہ ہم پیلے اسکول سے پڑھے. جی کیوں شرم آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ایریا کے لوگوں نے جو پیسہ تھا وہ غلاظتوں پہ لگا دیا، ٹھیک ہے رشوتوں پہ لگا دیا، لیکن انہوں نے وہ پیسہ اکٹھا کر کے اپنے محلے کے اسکول کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں کی. بالکل سارے کام گورنمنٹ کے بھی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ الٹی سیدھی چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہو، پھینک رہے ہو، یا پارٹیز کروا رہے ہو، یا کچھ بھی ایسے معاملہ چل رہے ہیں، اس پیسے سے آپ اپنی فیوچر کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ کریں، اپنے ایریاز کو ڈیولپ کریں اور ایک یونین بنا لیں اور اس کے اوپر آپ چندے لیں یا جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے اس پہ آپ ڈیولپمنٹ کریں. تو یہ چیزیں کہنا کہ اللہ کرے گا، اللہ کر ہی رہا ہے بھائی، اور کیا کرنا ہے؟ آخرت میں آپ کے پھر حساب کتاب بھی نہیں کرے گا. اللہ نے بولنا ہے کہ سب کچھ تو میں نے کیا، تو نے کچھ کیا نہیں ہے، تو چلا جا بھائی جنت میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بھائی اللہ پاک رحم کرے، ہم سب پر بس دعا کر سکتے ہیں. ثاقب بھائی بتائیے گا پرفارمنس آپ نے آج تک جو ہے وہ کہاں کہاں پر کر چکے ہیں اور کہاں کی آڈینس جو ہے آپ کو آج تک یاد ہے کہ وہاں پر بڑا مزہ آیا؟ الحمدللہ ویسے میں نے پاکستان میں، ہندوستان کے کئی شہر کیے ہیں، دبئی میں کی ہے پرفارمنس، لیکن جو سب سے زیادہ مزہ حقیقت بات یہ ہے پرفارمنس کا آتا ہے وہ کراچی میں آتا ہے. اوہو زبردست. کراچی، لاہور، یہاں کی جو آڈینس ہے ان کا جو مزہ ہے وہ مجھے باہر کہیں بھی میں اگر گیا ہوں، ہم لوگ ڈھاکہ پہ گئے تھے، وہاں پہ قوالی کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت سنتے ہیں لوگ، وہاں کی آڈینس بھی اچھی ہے، لیکن جو مزہ کراچی پاکستان میں ہے نا وہ کہیں بھی نہیں، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اور ہماری جو چکن ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں، کچن کی دنیا میں لے کر جاتے ہیں آپ کو، دیکھتے ہیں ذرا کہاں تک پہنچی. جی امرین فاطمہ بتائیے گا. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہینڈ مائک پہ آپ بولیں، ہینڈ مائک پہ زیادہ کلیئر آواز آئے گی. سیرش آپ جو ہے وہاں سے اس کو میں نے مکس اپ کر لیا. ٹھیک ہے مکس اپ کر لیا. دین اس کے بعد ہمارا اس کے بعد ہم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں چکن کو اس طرح سے کاٹنا ہے اور یہ کر کے، اور یہ جو ہے نا کرکرے چپس ہیں، یہ چپس کرکرے چپس ہیں اور اس کو ہم نے یوں کرنا ہے بائنڈنگ اس کی، واو، اور اس کو سمپل فرائی کر دینا ہے. زبردست. ٹھیک ہے واو زبردست ہو گیا. یہ تو بہت ہی اچھا ہے. بیٹر میں بھی بہت زیادہ چیزیں جو میں چاہتی ہوں ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر دیں. بہت ہی کم چیزیں ہیں اس میں اور آسانی سے بن جاتا ہے. ریڈی ٹو اپنی ریسیپی کو ریپیٹ کریے. جی جی. سب سے پہلے جو ہے میں نے اس میں چکن لی ہے، لہسن ادرک ڈالا ہے اس میں، اور بلیک پیپر، ریڈ چلی اور سویا سوس اور کیا کہتے ہیں سالٹ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سٹیپ میں نے آٹا لیا ہے، کارن فلور لیا ہے، اس میں بھی بلیک پیپر، ریڈ چلی یا نمک. صحیح ہے. دیٹس اٹ. اینڈ چپس میں آپ کے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں نا؟ نہیں کرکرے لے لیں، ویوی لے لیں، جو سے بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کرمز، ہاں ہم نام نہیں لیں گے کسی بھی برانڈ کا، بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے بتا دیجئے.
ठीक है, जबरदस्त। वाह नाजरीन, यहाँ पर बन रहे हैं हमारे चिकन। स्टार्ट तो हो गया, जब तक बनता है आप थोड़ी सी ब्रेक पर जाते हैं छोटी सी, फिर थोड़ी देर में आते हैं, फिर बातें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। आप लोग अपना फेवरेट मॉर्निंग शो देखते रहिए जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। साकिब भाई हमें बताइएगा कोई ऐसा वाकया जो रोनुमा हुआ हो, आपको मजा आ गया हो जिंदगी में, क्योंकि आपने जो है पूरी दुनिया घूमी हुई परफॉर्मेंस करने जाते हैं, तो कभी कोई ऐसा फैन मिला हो जिसने आपको जो है वो हैरान कर दिया हो कि वाह यार मुझसे मोहब्बत इतनी ज्यादा करता है ये बंदा, मैं तो हैरान रह गया। हाँ, एक दफा ऐसा हुआ कि मैं एक प्रोग्राम में पहुंचा था, अली भाई बड़ा कमाल वाकया है ये। जी। तो एक बच्चा मेरे साथ साथ चल रहा था, मैं एंट्री के लिए जा रहा था, तो बच्चा मेरे साथ साथ चल रहा है। अब ऐसे चलते चलते मेरा आगे आता है और यूं खड़ा होकर मुझे देख रहा है, ओए तू साकिब साबरी है ना? और मैंने कहा यार मैंने कहा आप, हाँ भाई मैं साकिब साबरी, अभी तुम गाने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ गाने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा वाकया था, मैंने कहा यार इस बच्चे को देखो पता नहीं हुआ क्या, इसको इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, ये मुझे देखता हुआ वहां से आया है, इसने वीडियो देखा या वैसे सुना मुझे, आकर के मेरे सामने कह रहा ओए तू साकिब साबरी है ना? मैंने कहा यार ऐसी प्यार है। हमारे यहाँ पे जो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग एक्सप्रेस कर देते हैं और कुछ लोग नहीं, लेकिन बच्चे का तरीका जो है वो एक्सप्रेस करने का बहुत है बड़ा अच्छा, मुझे अभी तक याद है। आपको उन्होंने याद रहा और शॉक्ड कर दिया ना आपको। कि इस तरह उन्होंने मैंने क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अली आप कोई वाकया शेयर करना चाहेंगे? आपने भी ट्रैवलिंग बड़ी जबरदस्त की हुई है दुनिया में, जिंदगी में, तो जरा बताएंगे आप कोई वाकया ऐसा आपके साथ हुआ हो? हमारे साथ तो रोज ही वाकयात होते हैं। बताइए। ये कि जिंदगी में मैंने जो एक चेंजिंग्स देखी हैं और जो समझी, जब ये कोविड आया तो कोविड के आने की जो बेसिक वजह मुझे समझ में आई कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ समझाया लोग। मैंने तो बहुत कुछ समझा। जब एक कैद में इंसान को रखा ना, तो हमें पता लगा कि उस घर की चार दीवारी के अंदर रह के हमने अपने कामों को कैसे सरंजाम देना है। एक दुनिया ऐसी सी है, जब आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में डाला है तो आपके कुछ ना कुछ काम दिए हैं। बिल्कुल। जिस तरह हम घर में बोर हो रहे होते थे कोविड में, तो हम सोचते थे अब क्या करें, अब क्या, हम ढूंढते थे काम, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि दुनिया के अंदर हमारे काम के हम ढूंढते नहीं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वाकया लाइफ का कोविड के अंदर लाइफ की चेंजिंग होना, समझना बहुत सी चीजों को, क्योंकि खुदा हर चीज के अंदर है। बेशक। समझने वाला हो, जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने समझने वालों के लिए निशानियां रखी है, तो हमें समझने वाला बनना पड़ेगा। बाकी सच है कोई ऐसे वाकयात नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बड़ा एंजॉय करता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने वक्त से कुछ ना कुछ अच्छा डेवलप करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल। तो फिलहाल तो ऐसे ही सर। अच्छा, ब्रेक के दौरान जो मैंने जिक्र किया था कि एयरपोर्ट पे मैंने एक हुजूम देखा 2-3 दिन पहले, लोग जो है वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सबका यही दिमाग में आ गई ये बात कि भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, जिसको जो पैसे मिल रहा है, घर है, घर बेच के बाहर भाग जाओ। तो सब यहाँ से भाग जाओगे तो फिर पाकिस्तान को कैसे देखेंगे हम लोग? आपको पता है बाहर की जिंदगी आपको लग रहा होता है कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब हम वहां जाकर रहते हैं तो हमें लग पता जाता है। नहीं, ऐसी अच्छी चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे कदीम दौर में भी ऐसा हुआ है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें होती थी तो बहुत से लोग उनकी जंगों में से निकल के भाग जाते थे, छोड़ देते थे। तो अच्छा है पाकिस्तान से वो लोग जो मुहिब्बे वतन नहीं, वो जा रहे हैं, जाने दें। अच्छा, हमारा कंट्री साफ होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, हमारे जो जमीनों पे कब्जे है वो खत्म होंगे, बहुत सी चीजें सीधी होंगी। मैं तो कह रहा हूँ कि जो सियासतदान बचे अभी, वो भी टाइम निकाल के भाग जाए यहाँ से। बिल्कुल, यहाँ से चले जाए, हमें छोड़ दे, हम लोग डेवलप कर लेंगे अपने कंट्री को। हमने किया है, हमने खून पिलाया अपने कंट्री को, ठीक है, हम फिर पिला देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, जितने लोग हैं चले जाए यहाँ से, इस बहाने से चले जाए, क्योंकि मुहिब्बे वतन वो है जो आज भी कोशिश में लगा हुआ है कि पाकिस्तान दोबारा उठेगा और इंशाल्लाह उठेगा दोबारा, इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह चला रहा है ना। बेशक बेशक, तो अल्लाह ने तो चलाना है पाकिस्तान को। शायद वजह बताइएगा आपका क्या प्लान है, कल क्या बना रही है, परसों क्या 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 आगे प्लान सोचे हुए हैं? मैंने अभी तक सोचा नहीं है, पर यह है कि अपनी सीक्रेट जो हमारी है, मेरी अम्मी की डिशेस जो उन्होंने खुद बनाई है, ठीक है, वो मैं 3-4 डिशेस हैं वो मैं आपको पहले सिखाऊंगी। ओके। फिर जो घर के मसाले होते हैं, जैसे गरम मसाला घर में बनता है, लोग बाजार से खरीदते हैं, बाजार के अच्छे नहीं होते, मैं वो घर के बनाने का भी बताऊंगी तरीका। हाँ, गोलगप्पे भी बनाना सिखाऊंगी, और आजकल कुंडों का महीना चल रहा है, टिक्कियां भी हम बनाएंगे इसमें। वाह, जबरदस्त।
बहुत ज्यादा चीजें मतलब लाइन अप रखी हुई हैं, आप फिक्र मत करें। सिगरेट जब बने तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल आपको बताएंगे हम वाली बात। साकिब भाई हम आपको बुला लेंगे इंशाल्लाह। उसी दिन, हम आपको शो में दोबारा से बुला लेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप आइएगा और लाइव ही बस टेस्ट करके सिगरेट बताइए। जो बार बार मैं सुन रहा हूँ कि सिगरेट कुछ डिशें हैं, कुछ घर तो की वो मुझे सीक्रेट्स पता- होती है ना, जो खुद सबसे इम्पोर्टेंट अम्मियां चीज ये इजाद समझ में नहीं करती आता हैं। है गोलगप्पा फुलाते कैसे हैं। ये गोलगप्पा कैसे फुलाते हैं शेफ मुझे? भाई हम नॉर्मल उसमें कोई ज्यादा नहीं सामान डलता, सिर्फ नमक, सूजी और आटा, मैदे की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। भून के आप रख दे, लेकिन सूजी को फूलने में टाइम लगता है और वो उसमें पानी डलता रहेगा, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए पानी चाहिए। वो जब वो हो जाएगा ना, उस पर फिर आप उसको बेलें, कटर से कटिंग करें। ऑयल आपका मीडियम हीट होना चाहिए, ज्यादा हीट होगा तो जल जाएगा। जैसे ही आप डालेंगी ना, आपने उसके ऊपर सिर्फ चम्मच रखना है तो एयर खुद ही आती है, जैसे पूरी में आती है। लोग बना नहीं पाते तो इसको। ये सूजी किस काम की सूजी, जो टाइम पे ना सूजी। और मैंने कहा अली भाई जाके घर पर ट्राई करेंगे। हाँ, गोलगप्पे भी ट्राई करेंगे और आपकी आवाज हम ट्राई करना चाहते हैं। साकिब भाई बड़ी फरमाइशें आ रही हैं कि थोड़ा सा गुनगुना दे। हम कॉल नहीं ले सकते, लेकिन बहुत इसी में गुनगुना दे। कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को पता है कि बड़ा, मुश्किल होता है। और जो कलाम आया है मौला का, और मेरी इसी दुआ के साथ कि मौला का ये लंगर हमेशा चलता रहे, बेशक। मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल। पंजतन कहूँ गुलाम मुकद्दर का सिकंदर, चादर चढ़ाने जाऊंगा मैं लाल कलंदर, चादर चढ़ाने जाऊंगा मैं लाल कलंदर, हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर। मौला इसको हमेशा चलाता रहे बिल्कुल जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। कुछ चीजें वो कोई नहीं रोक सकता। बस, क्योंकि जब से कायनात बनी है, जब से ये लंगर चल रहा है, और जब कायनात खत्म होगी जब तक ये लंगर चलता बेशक। रहेगा। चलता रहेगा। बिल्कुल। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पसीर हो गया, पता ही नहीं चला। साकिब भाई, अली, वजिया, आप लोगों के साथ बातें करते करते ऐसा हो गया कि 1 घंटा तो है हवाओं में उड़ गया। बेशक। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। साकिब भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? मैं तमाम देखने वालों से, चाहने वालों से, प्यार करने वालों से सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मेरे इस कलाम को सुनिए, इंशाल्लाह आपको रूह की ग़िज़ा मिलेगी, सुकून मिलेगा। और ये लाल साईं का मौला का कलाम है, मेरे चैनल पे इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके। और यूट्यूब चैनल की बात करें, नाम भी बता दीजिए। साकिब अली साबरी कव्वाल नूरी ग्रुप यूट्यूब चैनल है, उस पर एक कलाम है, आप लोग सुनिए। और आपके चैनल के तवस्सुल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शहरी भाई का, आपकी पूरी टीम का, ख़ासकर मेरे उस्तादों का, उस्ताद मंजूर हुसैन वारसी साहब, उस्ताद अरशद साबरी साहब, उस्ताद आसिफ अली शक्करवंडा और उस्ताद अख्तर वारसी साहब, जिनकी मेहनत से, जिनके प्यार से मैं यहाँ तक हूँ और इंशाल्लाह आगे जाऊँगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। अली, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? First of all, I would like to thanks your channel that you guys invited me to give or represent my thoughts to the public. The most important thankful to Peer Saab Pagaro, who chosen me for the services under him. Lastly, लोगों के लिए पैगाम ये है कि खुदा के लिए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। आज इसी वक्त से, अभी से अपने दिमाग की उस सोच को सोचे जो अभी तक नहीं सोची, वो एफर्ट लगाए जो अभी तक नहीं लगाई। मैं आप लोगों को इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूं कि आपके अंदर एक बेहतरीन इंसान छुपा हुआ है। आप लोग खुद अपनी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। इस आसरे में मत बैठे, कोई आएगा आपको घर से निकालेगा और आपको बोलेगा ये सारी खुशियां आपके सामने डली हुई है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और आज से, अभी से करनी पड़ेगी। तो अपने रोज हर मिनट में यही सोच के अपनी प्लानिंग्स को पुख्ता करें। जब आप पॉजिटिविटी लाएंगे, विल पावर विल चेंज योर वर्ल्ड। बिल्कुल Thank you. बिल्कुल। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज बाय अली नकवी। पढ़ते हैं हम। वजिया, आप क्या कहना चाहेंगी? जल्दी से शॉर्ट सा पैगाम दे दीजिए। रोज अभी हमारे साथ रहें और मेरी डिशेस देखें, बस यही बोलूंगी। और मेरे खाए और मोटे हो जाए। हाँ, खाए। जैसे हम खुद मोटे हैं ना, वैसे सबको मोटा करने का सोचा हुआ है। सबको मोटा करेंगे। और भाई फरमाइशें बहुत ज्यादा आ रही हैं। जो हम कलाम प्ले किया था हमने साकिब भाई का, वो दोबारा से प्ले करेंगे। नाज़रीन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने बिजनेस कैलेंडर से हमारे टाइम निकाल के हमारे शो की रौनक और आप लोगों ने बढ़ाया। यहाँ पर जाते हैं ब्रेक पे, और चलते ब्रेक पे चलते चलते चलेगा साकिब भाई का कलाम। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए।